5 KD. 5 KD ah. So buy the fish, 5 KD. Ito lang nahanap natin, 5 KD no. So buy the 1 KD isang kilo. Tilapia. 1 KD isang kilo, libre linis. Ang dami oh. Crabs na kulay blue. Ano itong mga to oh, dami ang tawa. Linis din guys. Kilo? Wala ito kilo. Isang kilo, 3 KG. Mura ngayon. Mura ngayon no, te? Water. May. Libre linis pa. Magkano daw? 1 KD? 1 KD. 1 KD isang kilo. That's good. 2.5. 1 by 1. All same. Medium size na hipon. This 2.5. one pound. This one same. Okay, magkano yan? 3 kilo. Same lang? 2.5? Oo. 4 kilo 10 KD. Ay, 4 kilo. How many kilo? 4 KG, isang kilo. Same lang nung nakaraan ah. 4 KG, isang kilo. This one, how much? 6 kg. Okay. Ang lalaki oh, 6 KG. This one good price, 4 kg. Half 1 kilo? 4 KD? 4 and a half. 4 KD, 1 kilo. 1 kilo, 4. Yeah, I know. 4 KD. You see, Hada? 4 KD, isang kilo pala. Akala ko for anything. Ay, bilang buko. 1 KD, 750. 1 KD, 750, brother? 1 KD, 750 ang kilo ng... Anong pangalan nito? Asuos. Ha? Asuos? Asuos. Asuos fish. Isang kilo ba? Ha? 1 kilo? Itong made 5 KD, 1 kilo. Ito, piliin na lang natin yung medyo malalaki. Yung magano natin ito. Made. Made. Isaw. Isaw, tawag nila dito.